മാന്യസദസ്സിനു വന്ദനം. ഇന്ന് ശിശുദിനം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ അവരെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുക. നെഹ്റുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. 1889 നവംബർ 14 നെഹ്റു ജനിച്ചത്. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ചാച്ചാജി. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ട ചങ്ങാതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവരുടെ ഭാവിക്കായി കരുതലോടെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാർ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു നെഹ്റു. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ആരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു? ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാരതനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ഭാരതശില്പി, മികച്ച എഴുത്തുകാരൻ. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭാരതത്തെ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാക്കിയ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും കേവലം അലങ്കാരമല്ലാതെ ഇണങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. പക്ഷേ ഇത്രയും ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിച്ച ആളുടെ ജന്മദിനം എങ്ങനെ ശിശുദിനമായി മാറിയെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തെല്ലാം തിരക്കുകളുണ്ടായാലും കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം അവരുമായി ചിലവിടാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കളങ്കവും കാപട്യവുമില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ പോലെയാകാൻ ആയിരിക്കണമെന്നും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. അതിലുപരി കുട്ടികളുടെ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുവാനായി മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുക്കുകയും അവരിൽ ഗവേഷണ കഴിവ് വളർത്തുവാനായി ദേശീയ ശാസ്ത്ര വ്യവസായ ഗവേഷണ കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായിരുന്നു നെഹ്റു. കുട്ടികൾക്ക് നെഹ്റുജി പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമായിരുന്നില്ല, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജി കൂടിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ചില സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം പോലും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ ദിനം കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തിനായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും വളരെയധികം പരിഗണന ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളൊരു വർഷത്തെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുക. 10 വർഷത്തെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം നടുക. ഇനി ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നന്നായി വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ നെഹ്റുവിൻ്റെ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ്. വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ കൊലപാതകം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമല്ല എന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ആത്മഹത്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ ശിശുദിനത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോട് പേടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആയിട്ടല്ല, മാതാപിതാക്കളോട് തുറന്നു പറയുന്ന, സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളായി നമുക്ക് മാറാം. നമ്മുടെ മതമോ മതവിശ്വാസമോ എന്തുമാവട്ടെ, നാം എല്ലാം ഒരു ജനതയാണെന്ന് നിരന്തരം ഓർമ്മിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ശിശുക്കൾക്കായി ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായി നവംബർ 14 ആയത് ഒരു ജനതയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ ആത്മസമർപ്പണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ മറുപഹാരമാണ്. ബാലവേലയും കുട്ടികൾക്കെതിരായ ആക്രമണവും ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യയാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്. ചാച്ചാജി ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നമുക്കും പഠിച്ചു വളർന്ന് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാം. Our national objective is a strong, free, democratic and socialist India. There would be no room, isolation, bigotry and exploitation. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ഭദ്രമാണ്. നമ്മുടെ ദേശീയ ലക്ഷ്യം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയാണ്, മതേതരത്വ ഇന്ത്യയാണ്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയാണ്. അത്തരം ഇന്ത്യയിൽ മതഭ്രാന്തിനോ ചൂഷണത്തിനോ പ്രസക്തിയില്ല. നെഹ്റുജിയുടെ ഈ ശബ്ദം ഇനിയും രാജ്യത്ത് ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങട്ടെ, കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങട്ടെ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I hope that all you are safe and healthy. Are you ready to hear a story? Okay, today we have a story, The Hen Laid the Golden Egg. Once a farmer was living in a village. He was sitting under the tree. He was very poor. His days were passing with difficulty. One day, someone gave the farmer a hen.
That hen give one golden egg every day. That farmer sold that golden egg every day. Soon he became a rich man, and all the people in the village started respecting him. The farmer became greedy. He thought that if the hen gives a golden egg every day, inside the hen's stomach there will be so many golden eggs. If I get all the golden egg in one day, then I will be the richest man of the entire village. The farmer took a knife and cut the stomach of the hen. What did he see? He saw that there were no golden eggs inside the stomach of the hen. Poor farmer, he did not get any golden eggs, and even he lost his hen. He started crying. The moral of the story is, do not get greedy. மனிதருள் மாணிக்கமே, ஆசிய ஜோதியே, எங்கள் நேரு மாமாவே, உமக்கு எங்கள் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கம். அணையா விளக்கே, அன்பின் சிகரமே, உயர்ந்த இந்தியா உன் கனவு. தியாக ஜோதியே, சமாதான புறாவே, உலக அமைதி உன் கொள்கை. தேசத்தந்தை காந்தி மகான் கண்டெடுத்த மாணிக்கமே, சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமரே, உமக்குதான் எம் குழந்தைகளிடம் எத்தனை பிரியம், எத்தனை அன்பு. ரோஜாவின் ராஜாவே, எம் பிஞ்சுகள் நெஞ்சை கொள்ளை கொண்டவரே, உம் பிறந்த நாளை எம் பிள்ளைகளின் நாளாக பரிசளித்தாய். உன் இதயத்தின் அருகில் இருப்பது சிவப்பு ரோஜாக்கள் மட்டுமல்ல, எம் வெள்ளை மனம் கொண்ட குழந்தைகளும் தான். நீ இவ்வுலகை விட்டு மறைந்தாலும் எம் மழலைகளின் வெள்ளை சிரிப்பில் வாழ்கிறாய். இந்நன்னாளில் நம் குழந்தைகள் அனைவரும் கல்வியும் உரிமையும் பாதுகாப்பும் கிடைத்திட உறுதியேற்போம். நேரு மாமாவின் கனவை நிறைவேற்றுவோம். குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள். வெள்ளை முயல் ஓடுது, வேகமாக ஓடுது, குள்ள முயல் ஓடுது, குதித்து குதித்து ஓடுது, முத்து போன்ற கண்ணினால் மேலும் கீழும் பார்க்குது, தத்தி தத்தி விண்ணிலே தாவி குதிக்க பார்க்குது, நெட்டையான காதையை நீட்டி நீட்டி ஆட்டுது, குட்டையான மாலையை குறுகுருவென்றாட்டுது. இனிய காலை வணக்கம். இன்று குழந்தை தினம். அனைவருக்கும் குழந்தை தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு என் உரையை ஆரம்பிக்கிறேன். மறைந்த பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த தினமாக நவம்பர் 14ஆம் தேதி ஆண்டுதோறும் குழந்தைகள் தினமாக இந்தியாவில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. குழந்தைகள் மீது நேரு காட்டிய அன்பு வெளிப்படுத்தும் விதமாகத்தான் இன்று தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. தன் குழந்தையை தாண்டி அனைத்து குழந்தைகள் மீதும் நேசத்தை வெளிப்படுத்துவதை நேருவின் வரலாறு காட்டுகிறது. இன்றைய தினத்தில் குழந்தைகள் தினம் குறித்து சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்கள்.
நவம்பர் 14ஆம் தேதி குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுவதற்கு காரணம் நமது நாட்டின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு தான். 1889 நவம்பர் 14ஆம் தேதி அன்று அலகாபாத்தில் பிறந்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு. பிரதமராக நேரு இருந்தபோது நாடு முழுவதும் உள்ள குழந்தைகள், இளைஞர்கள் நல்ல உடல்நிலை, கல்வி முன்னேற்றம் குறித்து பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றினார். தொடர் பணியின் இடையே குழந்தைகளிடம் உரையாடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தவர்தான் நம் நேரு. ஜவஹர்லால் நேரு அரசியல் துறையில் தேர்ச்சியும் அனுபவம் எத்தனை பெற்றிருந்தாலும் உள்ளத்தில் குழந்தை மனதுடையனாக இருந்தால். குழந்தைகளின் வளர்ச்சி முன்னேற்றத்தில் அதிக ஈடுபாடு காட்டினார். குழந்தைகளுக்கு சரியான முறையில் கல்வி போதிக்கப்பட வளர்ச்சிக்கு விதித்திட வேண்டும் என்பதில் கவனம் இருந்தது. அதனால்தான் இன்றும் நமது நாட்டு குழந்தை அவர் நேரு மாமா என அன்போடு அழைக்கிறார். உலகிலேயே அதிக எண்ணிக்கையில் குழந்தைகளை கொண்டுள்ள நாடுகளில் முக்கியமாக இருப்பது இந்தியா. அன்றைய காலகட்டத்தில் குழந்தை மீது நேருவும் மீது குழந்தைகளும் அளவு கடந்த அன்பு வைத்திருந்தல் தான் அவரது பிறந்த நாளை இன்றும் நாம் குழந்தை தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம். அவரது சிறந்த புகைப்படம் என கூறுவது குழந்தைகளோடு இருக்கும் புகைப்படம் தான் அவரது சிறந்த புகைப்படம் என அவர் கூறுவார். இன்றைய குழந்தைகள் நாளைய தலைவர்கள் என்று சொல்லியுள்ள உண்மையை தெளிவுபடுத்துவதற்கு தான் குழந்தைகள் தினத்தன்று பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு பேச்சு போட்டி, கட்டுரை, ஓவியம் என பல போட்டிகளை நடத்தப்படுகிறது. 1925ஆம் ஆண்டு ஜெனீவாவில் நடைபெற்ற குழந்தைகள் நல்வாழ்வு தொடர்பான சர்வதேச மாநாட்டில் குழந்தைகளுக்கான அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் அவர்களுக்கான கல்வி உறுதி குறித்து அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 1954ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் பொது சபையில் சர்வதேச குழந்தை தினம் என்று ஒரு கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இன்று பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு தேதிகளிலும் இந்த தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக விளங்குவது குழந்தை பருவத்தில் கற்றுக்கொள்ளும் விஷயங்கள்தான். குழந்தை பருவத்தில் நல்ல பழக்கங்களை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். வெறும் புத்தகங்களை மட்டுமல்ல, சிறந்த கல்வி என்ற மனநிலை மாறி தங்கள் குழந்தைகளை மற்ற குழந்தைகளுடன் பழகவிட வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களுக்கிடையே சகோதரத்துவம், உதவும் மனப்பான்மை வளரும். அது ஒரு கல்விதான் என உணர வேண்டும். இன்றைய குழந்தைகள் தினத்தில் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் தங்களது குறைகளை நீக்கி குழந்தைகளின் ஆசைகளையும் ஆர்வத்தையும் மனநிலையும் அணுகுமுறையும் கூர்மையாக கவனிக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கான பாடத்தை போதிக்க வேண்டும். இவ்வாறான அணுகுமுறை குழந்தைகளின் நாளைய ஆக்கப்பூர்வமான சாதனைகளுக்கு விதிக்க அமையும் என மனதில் கொள்ளுங்கள். குழந்தைகளை எதிர்காலத்தை மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்காமல் அவர்களுக்கு அன்பையும் ஆதரவையும் சொல்லிக் കൊടുக்க வேண்டும் என கோரிக்கொண்டு என் உரையை முடிக்கிறேன். നന്ദി, വണക്കം. ഇന്ന് ശിശുദിനം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായ മറ്റൊരു ശിശുദിനം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു. നവംബർ 14 ശിശുദിനമായി നാം ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ച, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വപ്നം കണ്ട നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുയുടെ ജന്മദിനമാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന മഹാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് ഈ ദിനം. സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാവും ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പിയുമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. നീണ്ട 17 വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഗ്ലിംപ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയ അനേക പുസ്തകങ്ങൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ കുഞ്ഞു കൈകളിൽ വഹിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അറിവും ആരോഗ്യവും ആഹാരവും സുരക്ഷിതവുമായ ജീവിതമുണ്ടാകണമെന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമെന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വളരെ അധ്വാനിച്ചിരുന്നു. ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സമൂഹം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ആഘോഷിക്കുന്നൊരു ശിശുദിനമുണ്ടാകട്ടെ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെ തന്നെ
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിവും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല ശിശുദിനം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി.